Welcome to our Spanish storytelling series. Get ready for a 4-part adventure. First, the story in Spanish with English subtitles, followed by a Spanish reading, then 3 questions to test your understanding, and lastly, a quick dive into new vocabulary. Let's explore the beauty of language together. Comencemos. Viaje de toda una vida. Trip of a lifetime. Ana y Carlos están planeando su viaje a Sudamérica. Ana and Carlos are planning for their trip to South America. Los dos están realmente emocionados por renunciar a sus trabajos. Both of them are really excited to quit their job. Soñando con el futuro, ambos se sentaron en una cafetería. Dreaming of the future, they both sat down at a coffee shop. Abrieron sus laptops y empezaron a planificar. They opened their laptops and started planning. Primero, van a visitar las cataratas del Iguazú, en Argentina. First, they are going to visit the Iguazu Falls in Argentina. Están emocionados por maravillarse con la belleza natural. They are excited to be amazed by the natural beauty Y el poderoso sonido del agua. and the powerful sound of the water. Planean tomar muchas fotos They are planning to take many photos y disfrutar de los paisajes únicos. and enjoy the unique landscapes. Luego, van a viajar a Brasil. Then, they are going to travel to Brazil, Donde van a explorar la selva amazónica. where they are going to explore the Amazon rainforest. Va a ser una aventura emocionante. It's going to be an exciting adventure. Ver muchos animales exóticos y aprender sobre las plantas de la selva. To see many exotic animals and learn about the plants of the jungle. En Brasil, también van a pasar tiempo en las playas. In Brazil, they are also going to spend time on the beaches, Disfrutando del sol y aprendiendo a surfear. enjoying the sun and learning to surf. Están emocionados por conocer a los lugareños amables. They are excited to meet friendly locals Y aprender sobre la cultura brasileña. and to learn about Brazilian culture. Después, se van a dirigir a Perú. Afterwards, they are going to head to Peru, Donde van a hacer una caminata a Machu Picchu. where they will hike to Machu Picchu. La subida va a ser desafiante, The climb is going to be challenging, pero la vista desde la cima lo hará valer la pena. but the view from the top will make it all worthwhile. Van a aprender sobre la historia inca They are going to learn about Inca history y sentirse conectados con el pasado. and feel connected to the past.
Durante su viaje, Ana y Carlos van a probar comidas deliciosas. During their trip, Ana and Carlos are going to try delicious foods. Su objetivo principal es visitar cada país. Their main goal is to visit each country Y experimentar la aventura de sus vidas. and experience the adventure of a lifetime. Desde la impresionante naturaleza hasta las ricas culturas y las vibrantes ciudades. From the stunning nature to the rich cultures and the vibrant cities. Quieren aprender muchas palabras en español y portugués. They want to learn many words in Spanish and Portuguese, lo que les ayudará a comunicarse mejor con las personas que conozcan. which will help them communicate better with the people they meet. If you enjoyed this story, please click the thumbs up button and subscribe to our channel if you haven't already. Now let's listen to the story exclusively in Spanish. Try to repeat after the narrator. Viaje de toda una vida. Ana y Carlos están planeando su viaje a Sudamérica. Los dos están realmente emocionados por renunciar a sus trabajos. Soñando con el futuro, ambos se sentaron en una cafetería. Abrieron sus laptops y empezaron a planificar. Primero, van a visitar las cataratas del Iguazú, en Argentina. Están emocionados por maravillarse con la belleza natural y el poderoso sonido del agua. Planean tomar muchas fotos y disfrutar de los paisajes únicos. Luego van a viajar a Brasil, donde van a explorar la selva amazónica. Va a ser una aventura emocionante. Ver muchos animales exóticos y aprender sobre las plantas de la selva. En Brasil, también van a pasar tiempo en las playas, disfrutando del sol y aprendiendo a surfear. Están emocionados por conocer a los lugareños amables y aprender sobre la cultura brasileña. Después, se van a dirigir a Perú, donde van a hacer una caminata a Machu Picchu. La subida va a ser desafiante, pero la vista desde la cima lo hará valer la pena. Van a aprender sobre la historia inca y sentirse conectados con el pasado. Durante su viaje, Ana y Carlos van a probar comidas deliciosas. Su objetivo principal es visitar cada país y experimentar la aventura de sus vidas.
Desde la impresionante naturaleza hasta las ricas culturas y las vibrantes ciudades. Quieren aprender muchas palabras en español y portugués, lo que les ayudará a comunicarse mejor con las personas que conozcan. Answer these 3 questions and write your answers in the comments. ¿Cuál es el primer destino que Ana y Carlos planean visitar en Sudamérica? What is the first destination that Ana and Carlos plan to visit in South America? A. Brasil. B. Perú. O C. Argentina. A. Brazil, B. Peru, or C. Argentina? ¿Qué actividad están emocionados por hacer en Brasil? What activity are they excited to do in Brazil? A. Caminar a Machu Picchu. B. Surfear en las playas. O C. Probar el asado. A. Hike to Machu Picchu. B. Surf on the beaches. Or C. Try the barbecue. ¿Qué desean aprender Ana y Carlos durante su viaje? What do Ana and Carlos want to learn during their trip? A. Historia inca. B. Técnicas de surf. O C. Palabras en español y portugués. A. Inca history. B. Surfing techniques. Or C. Words in Spanish and Portuguese. Here are some phrases we learned today. Try to take a note of them if you can. Voy a visitar. I am going to visit. Tú vas a gastar. You are going to spend. Él va a intentar. He is going to try. Nosotros vamos a explorar. We are going to explore. Ellos se van a dirigir a. They are going to head to. Viaje a Sudamérica. Trip to South America. Belleza natural. Natural beauty. Aprender a surfear. Learning to surf. Caminata a Machu Picchu. Hike to Machu Picchu. Comidas deliciosas. Delicious foods. Thank you for joining us on this language learning journey. If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up and consider subscribing to our channel for more engaging content. Make sure to ring that notification bell too, so you never miss out on our latest language lessons. Your support is what motivates us to continue creating these exciting stories and lessons just for you. Stay tuned, and let's keep learning together. Muchas gracias, mis amigos. Hasta luego.